Olá, meus amigos. Salut mes Muito bom amis, dia. Tenham um bonjour sábado maravilhoso, um et final de une semana journée magnífico. merveilleuse, un week-end magnifique. Eu queria Je dar voudrais continuidade donner àquele suite texto au que texte fala qui sobre parle que Jesus sur ce chama que atenção e Jésus faz uma a parlé pergunta. posant une Você sabe question. que Vous quando savez, se quand on faz uma pose une pergunta question dans la na Bible, Bíblia, c'est parce é que porque cette essa question-là, pergunta, obviamente, naturellement, é para obrigar c'est o pour leitor faire a le pensar, a lecteur raciocinar. penser. Então, quando eu Donc, faço uma quand je pose pergunta, une eu question, obrigo você a je vous pensar. Quando oblige à você me penser. faz uma Quand vous me pergunta, posez une você question, me vous obriga a m'obligez pensar. à moi Então, penser. Jesus Donc, fez a Jésus seguinte pergunta a posé cette para question quem? pour Para qui? os Pour escribas e les scribes fariseus. et E ele les disse, qual é pharisiens. maior? Il a Qual é demandé maior? quel A est le plus grand, oferta l'offrande ou o altar ou que l'autel qui santifica, que sanctifie, empodera a qui donne oferta? pouvoir à l'offrande? O mesmo se La même faz com respeito, ele fez com respeito ao chose il a templo. fait par O que é rapport au maior? temple. Il a O dit, ouro lequel est plus grand, ou o l'or templo ou que le temple santifica qui o ouro? sanctifie l'or? Ces Essas questions-là perguntas mostram que Jesus está montrent querendo que focar Jésus o lado veut espiritual, porque focaliser o le côté templo spirituel, car representava Deus. le temple représentait Dieu. Ce n'était pas l'or. Era L'or visível, était palpável, visible, mas pouvait o toucher, templo mais le representava a morada temple de Deus. représentait A la mesma coisa demeure com de Dieu. respeito à oferta. Et la même chose par A rapport à oferta l'offrande. L'offrande representa o représente ofertante celui qui offre. e o altar Et é l'autel o Espírito est Santo. le Saint-Esprit. É no Et altar que dans se l'autel coloca a qu'on oferta. dépose l'offrande. Então, quando a Donc, pessoa quand la coloca a personne oferta no altar, dépose ali ela l'offrande sur está l'autel, colocando là-bas, elle o que ela met ce representa para o qu'elle altar, o que représente ela pour vê l'autel, ce qu'elle no voit altar. Se o altar é dans l'autel. grande, Si se o altar l'autel tem o est Espírito grand, de s'il Deus, a então a l'Esprit oferta de dela Dieu, é de alors son todo o offrande coração, com est de toda tout son gratidão, cœur, toute liberal, sem gratitude, forçação de barra. sans aucune Então Jesus está obligation. fortalecendo nessas Donc perguntas Jésus a ideia renforce de que a dans gente ces tem que questions focar o lado cette idée qu'on doit espiritual. se focaliser sur le côté E ele spirituel. fala sobre Il isso parle também sur ceci aussi quando se quand refere ao il Espírito Santo. parle du Ele diz Saint-Esprit assim, o en Espírito disant de verdade, l'Esprit de vérité que le monde não ne peut pode recevoir. receber. Por que o mundo Pourquoi não le pode monde ne peut receber pas o recevoir le Espírito Saint-Esprit? Santo? Por que muitas Pourquoi pessoas não beaucoup de personnes ne podem peuvent pas receber o recevoir le Espírito Santo? Saint-Esprit? Aí ele diz Il dit assim, ainsi, porque parce não qu'il o vê, ne le voit point não o vê, nem et o ne le conhece. connaît point. Ne Não le vê, voit point et ne nem le o connaît conhece. point. É claro que a gente C'est não sûr pode ver qu'on o ne peut pas Espírito voir le Santo. Saint-Esprit. Mas quem Mais tem qui a a fé la foi bíblica, quem tem a biblique, fé no la Deus foi da dans le Bíblia, Dieu de la Bible, sabe que o sait Espírito que le Santo Saint-Esprit foi a fut pessoa da la personne de la Santíssima Sainte Trindade que guiou Trinité Jesus qui a todo o guidé tempo Jésus dele, donc, até durant tout o son momento em temps que ele foi jusqu'au preso moment qu'il a été arrêté e foi et a condenado. été etc. condamné, etc. Então, Donc, amiga mon e ami, amigo, as pessoas les que querem personnes ver qui para veulent voir crer, pour croire, nunca, jamais, jamais, em tempo aucun algum, vão moment, receber o Espírito vont Santo. recevoir le Saint-Esprit. As pessoas que têm Les os gens qui ont olhos les fixos yeux nas coisas fixés sur des físicas, choses visíveis, physiques, palpáveis, nunca visibles, qu'on peut toucher, poderão jamais ter o Espírito pourront avoir le Santo. O Espírito Saint-Esprit. Santo é Car le invisível, Saint-Esprit est invisible. é Il Espírito. est esprit. Então, Donc, essa é a razão voilà do la porquê muitas raison pessoas não recebem o pour Espírito laquelle Santo, beaucoup mesmo de gens ne estando dentro da reçoivent pas le igreja. Por quê? Saint-Esprit, même étant Porque dedans de essas l'Église. pessoas Pourquoi? querem Parce que ces sentir. personnes-là veulent Umas querem ressentir. sentir o Espírito Quelques-unes veulent ressentir le Saint-Esprit. Et Não é ça n'est pas possible. Outras D'autres pessoas personnes querem veulent falar em parler en línguas. langue. Quer dizer, C'est-à-dire, querem elles alguma veulent coisa quelque chose palpável, querem de ver o concret, Espírito veulent voir Santo. le Aí fica Saint-Esprit. realmente Et là, ça devient vraiment difficile para a pessoa pour que la receber. personne reçoive le Saint-Esprit. Porque se Parce você
si vous crê na croyez palavra de dans la Deus, só na parole de Dieu, palavra, você está crendo no juste la Espírito parole, da vous palavra, croyez você dans está crendo no l'esprit de la próprio parole, Deus, no vous próprio croyez en Senhor Dieu Jesus, lui-même, dans le Seigneur aquele que Jésus, enviou, aquele que ouve as celui minhas palavras qui a dit, e celui as qui guarda entend e mes me segue, paroles esse é o que me et les ama. garde, me Então suit, nós não est celui precisamos qui m'aime. ver Jesus, Donc on n'a tocar pas em besoin Jesus, de voir sentir Jésus, Jesus. Eu não toucher preciso Jésus, ver o ressentir Espírito Santo, eu Jésus. não preciso sentir Je o n'ai pas Espírito besoin de Santo, eu não voir le preciso Saint-Esprit. falar em Je línguas n'ai pas para besoin poder de saber parler que en o langue pour Espírito Santo está savoir que le comigo. Eu não Saint-Esprit est preciso avec nada moi. disso. J'ai besoin Nada de disso. rien de cela. O Le Espírito Saint-Esprit, ele il forma forme en moi un caractère divino. divin As minhas dans mes attitudes, dans mon comportement éthique, para com, primeiramente para com a minha d'abord par esposa. rapport à mon épouse. Então, Donc, ce comportement para com a vis-à-vis esposa, de para com as demais l'épouse, pessoas, des autres pessoas que estão gens ao meu qui redor, sont no dia a autour de dia, moi au quotidien, mostram ceci se eu montre tenho si ou não o j'ai Espírito ou Santo. pas le Isso que é Saint-Esprit. importante. C'est ça qui est important. Então, não é o que Donc, você c'est pas ce que vê, vous voyez ou sente, ressentez toca, ou touchez que você que vai alcançar va vous faire de Deus. recevoir de Dieu le Saint-Esprit. Então, Donc, je veux que vous você sachiez que et que você vous não se n'oubliez esqueça pas que que si se vous você voulez quer o le Espírito Santo, Saint-Esprit, você não vous ne pode pouvez jamais, em tempo jamais algum, vouloir querer le vê-lo, voir, tocá-lo, sentir, toucher, nada disso. ressentir. Rien de cela. tem que se Vous entregar. devez vous livrer. Mas vou me Mais je vais me entregar livrer à quem? qui? Ao Espírito Au Santo. Saint-Esprit. Mas eu não Mais je ne le vejo. vois pas. Você está se entregando ao Mais Espírito. Deus Dieu, é il est Espírito. esprit. Dieu, Deus il não n'est é pas material, de la matéria. matière. Deus é Espírito. Dieu est E esprit. quem crê, Et celui qui croit, crê no croit Espírito. dans E l'esprit. em Espírito, ele Et na en crença esprit, do Espírito dans da cette fé, croyance, dans a pessoa l'esprit se de la entrega. foi, Eu não la personne sei, s'abandonne. conheço o Senhor, não Ah, sei je ne quem connais o Senhor pas qui tu não es, sei nem se o Senhor Seigneur. existe, mas se o Senhor Je ne existe, sais eu même estou pas si tu aqui no existes, teu mais altar si tu entregando a minha existes, vida. je suis là pour livrer ma vie sur ton autel. E eu quero Et ver, je veux eu quero ver voir, o resultado je veux da voir minha le entrega. résultat Aí sim, de mon abandon. Et Deus là, vai oui, mostrar. Dieu Deus vai va vous mostrar montrer. que ele Dieu va vous está montrer ali, qu'il que ele é est vivo, là-bas, que ele qu'il est realmente vivant, é generoso, qu'il est é vraiment bondoso, généreux, misericordioso, e etc, plein de e bonté, de etc. miséricorde, etc. Então, minha amiga e meu amigo, Donc, essa mon ami, pergunta cette que question Jesus que fez Jésus aos a posée aux religiosos religieux é professionnels, isso mesmo. c'est ça, Ele disse quand il a dit o que é mais lequel importante est plus important, ou o que é maior, ou lequel est plus grand, a oferta l'offrande ou o altar ou l'autel que qui santifica sanctifie a oferta? Porque o l'offrande. altar é espiritual. Car l'autel, il est O spirituel. altar contém L'autel o Espírito de Deus contient está no altar. l'Esprit de no seu Dieu altar. qui est sur son autel. Então, amiga e amigo, Donc, mon o que ami, é maior, o que é mais lequel est importante? plus grand? O que você Lequel vê est plus important? Ce que vous ou o que voyez você não vê, ou mas ce você que vous ne voyez pas, mais que O que é vous mais importante croyez? para você? Lequel est plus important pour vous? Muitas pessoas, Beaucoup de gens, infelizmente, malheureusement, a maioria la das plupart pessoas des casam gens mal porque elas ont un vão mauvais pelos mariage olhos parce qu'elles físicos, se laissent elas guider vão par des pelo yeux visual. physiques, Ah, que se laissent beleza, guider que par le maravilha, visuel. e levam Ah, para quelle casa. beauté, quelle Depois merveille! começam a Ils viver ramènent à la maison. em, Après juntos, qu'elles commencent à vivre aí verificam ensemble, que aquela là, criatura que elles casou voient está mal por que dentro, cette está créature podre avec por qui on dentro. s'est marié, Aí não dá elle est certo com mal ela. au-dedans Aí casa d'elle. uma vez, duas Donc ça ne vezes, marche três pas. vezes. Donc elle se marie une E com fois, isso deux vão fois, gerando trois fois. filhos. Et E ils com commencent isso à vão faire gerando des enfants. pessoas, Et il engendre crianças, des gens, des que vão enfants, seguindo o qui mesmo vont caminho suivre dos seus le pais. même chemin Divisão, de leurs parents, separação, brigas, etc. de etc. disputes, Então, a séparations, etc. sociedade, o mundo, Donc la société, está le se monde, transformando il est num en verdadeiro train de se pandemônio, transformer inferno. comme qu'un enfer. Por isso que muita C'est pour gente ça não que acredita em beaucoup de Deus, gens ne croient plus en Dieu, porque a vida parce que dela sa é o vie inferno, est un enfer, mas o inferno mais herdado un enfer de seus pais que hérité viveram o inferno. de leurs parents qui ont seus vécu un avós que enfer, viveram leurs grands-parents qui ont vécu un Por enfer. quê? Tudo porque, Pourquoi? Tout ao parce invés que, de au lieu casarem no de espírito, se marier casaram dans no l'esprit, coração, sont mariés dans le casaram cœur, com o que sont mariés viram avec ce qu'ils e ont não o vu que creram. et pas ce qu'ils ont cru.
Jésus a dit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit point, il ne connaît point. C'est-à-dire que le monde veut voir pour recevoir, pour croire. Il ne connaît point. Ils ne savent pas qu'il existe. Mais vous, Jésus disait à ses disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, c'est-à-dire au-dedans de vous. Il habite avec vous et il sera en vous. Il n'est pas juste collé avec nous. Il n'est pas juste collé, il est l'esprit de la création. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Imaginez, vous ayant l'esprit de la lumière, l'esprit qui a créé la lumière, l'esprit qui a dit qui est la portion sèche et la terre est apparue, l'esprit qui a créé toutes choses. Imaginez, vous en ayant lui au-dedans de vous, comment vous serez bénis. Jésus veut faire ça dans votre vie. Mais pour cela, vous devez vivre par la foi. Vous devez le chercher. La foi est une assurance des choses que l'on attend, pas des choses que l'on voit. Celui qui croit, il attend l'accomplissement de la parole de Dieu. Croire, c'est croire dans les choses que Jésus a promis et c'est fini. Vous croyez, alors vous livrez à cette croyance-là. Et si vous ne croyez pas, vous voulez voir pour croire et vous restez sans rien voir, continuez à vivre une vie malheureuse et on ne peut plus rien faire car le Saint-Esprit dépend de la foi de chacun. Ok? Dieu vous bénisse et à demain au nom de Saint Jésus.